4 уникальные иконы, спасенные от войны в Украине, впервые выставлены в музее «Спутники Лувра» на севере Франции. Всего 16 икон из Киевского национального музея Ханенко были вывезены во Францию в мае 2023 года. Сегодня они хранятся в Центре консервации Лувра в Льевине в оптимальных условиях. В Лувре-Лансе посетители могут полюбоваться на Мадонну с младенцем 15 века, святого Иоанна Крестителя 16 века и две двухметровые работы 17 века художника эпохи Возрождения Теодориса Пулакиса. Иконы с типично византийской иконографией, заказанные для католиков, поскольку среди византийских святых фигурируют францисканцы и доминиканцы. Ce sont des œuvres fragiles qui sont peintes sur bois, elles sont peintes à la tempéra, elles nécessitent donc une température stable, elles nécessitent aussi des conditions de sécurité, peu de manipulation. Donc évidemment, les réserves du Louvre offrent toutes ces conditions particulières. В 2022 году в результате российского авиаудара в музее Ханенко были выбиты окна и повреждена часть интерьера. Пострадавшие при транспортировке иконы отреставрировали в тесном контакте с украинскими коллегами. Évidemment, c'est une opération qui est complexe à mener puisque les conditions, un pays sous loi martiale, des conditions de sécurité, des conditions aussi de discrétion qui sont indispensables, nous ont demandé d'inventer des manières de travailler qui sont un peu différentes de celles auxquelles nous sommes habitués. Les icônes ont quitté l'Ukraine secrètement par voie terrestre. Elles ont été accompagnées par tout le dispositif de sécurité nécessaire. Elles ont traversé la frontière et à travers la Pologne puis l'Allemagne, elles sont arrivées jusqu'à Paris pour pouvoir être abritées dans nos réserves. Выставка украинских икон в музее Лувр-Ланс открыта до июня 2025 года.